नाच बाद भी आयुर्वेदिक चिकित्सा भी आपण करती केबेठू स्टार्ट होला एबे केमती चली एबे भल चली प्रत्येक दिन 2 पैसा बिकुची लोकंगर मु धन लोभरे लोक भी दौनी मु भाबुची समस्ते भल केवल सखा 5-6 7 प्रत्येक दिन पिला आसवे बिना मूल्य से चिकित्सा करे ये नाटक जिते मु बहुत कथा साई शिखेली से महाशय मत पुरस्कार स्वरूप ये विद्या शिखे गोटे वर्ष आहरी रखिले आयुर्वेदिक शिखिकी मो जीवन आयुर्वेदिक आपनकर गुरु की दीनबंधु कौर बहुत दूर एबे ठीक ठाक चली से आयुर्वेदिक चली गुरु मरीगले 50 वर्ष है। अच्छा तो सर आयुर्वेदिक बाद आपण हस्तरेखा विज्ञान भी आपनकर रुचि अच्छी केबेठू स्टार्ट होला आउ केमिति शिखिले हस्तरेखा विज्ञान मु जो ठीक नाच करी जाए सेठे गुरु हबा को जाए गुरु करबा को जाए। अच्छा गंजाम 8 गड़ गली नाच शिखी ज्योतिष विद्या से आमर जो मैनेजर थे ज्योतिष विद्या भल जानती सी मते कहले सारे तमें आम गोटे विद्या शिख सी मत शिखेले ये ज्योतिष विद्याटा या द्वारा से भल न जानिले लोक मैंने मो पाक आसिक से ज्योतिष विद्या हस्तरेखा आणिकी प्रहलाद मल्लंकर शिखिली से ज्योतिष विद्या देती पांजी फांजी घरे रखिकी लोकर विवाह जावत्य कथा गुड़ाक मेलगे कर। अच्छा सारे से जो आप नाच शिखुले पारिश्रमिक केते थिला आउ एबे केते अछि प्रथमे थिला टंकाटे लाखे मजूरी होता किंतु 30 टंका लाखे मासक मु पाउथी तापरे जिते बेले मु आमर वृंदावनपुर आसिली बुढ़ा माने 35 टंका करथिले तापरे जो ठीक गली 30 35 40 एमती 100 टंका लाखे चलला को पर्यंत ना 90 मसीहा पर्यंत चला 1990 से 2 पैसा बढ़ी बढ़ी एवं तो पिला के डिमांड करनी दिव बोली जहाँ दौरान से मुझे जाऊँगी लुगापटा देते बहुत सार्ट लुगापटा गोटे गडरेज भर्ती मुझे मो स्त्री की जदि मैं आगे मरी जाए ये नुआ सार्ट गुड़ाक लुगा गुड़ाक बुढ़ा बुढ़ा को बांटो। आज्ञा सारे आपणकर ना बाद माने जोगी सारे कहले लोक चिन्हे कि छोटा सारे कहले लोक समझ चिन्हे तेणु आपणकर गोटे एक्सीडेंट पर गोड़टा छोटा हो गला केमिति से घटना घटला टी कौन मु काठ काम करूथी से 16 वर्ष बयस काठ काम सब घर करूथी महिपुर बस स्टाण्ड गोटे घर तैयार करूथी काठ मिस्त्री आम ऊपर अच्छु तले इटा मिस्त्री से घरटा कौन केमती कले सेटा भुसुड़ी गला घरटा मुझे पड़गली गोटे कढ़ी मो गोड़े पड़गला गोड़ भांगीगला से डाक्तर मैंने काटी दियंती गोड़ तेणु जड़े आयुर्वेद डाक्तर थे भाटसाई मत नेले से महाशय मत भल कर आयुर्वेद को आपणिकी नेली को मसीहा कथा सर सेटा हूँ 61 मसीहा 61 मसीह 1961 मो गोड़ भांगी। अच्छा सारे आउ जो दंड नाच अच्छी दंड नाच केबेठू स्टार्ट होला एवं 13 भक्ता जो अच्छा 13 भक्ता सब किए एवं गौरी वेद कौन पे ता ना है शुणु आमर शास्त्र कहूँ जे सत्य त्रेता पुणी द्वापर कली 4 जुगे व्रत रही चली 4 जुगे अच्छा ऋषिमुनि मैंने जहाँ लिखिं 13 भक्ता किए से ना कवि हबि सांडल्य अंतरिक्ष भरद्वाज गौतम कौशिक अंगिरा कलश सनक कंटू कपिल जनक ये होती 13 भक्ता ये प्रथम आरंभ कले तापरे बेत जिते शिव तपस्या करथिले गोहत्या करी नय नरी बेत जन्म होता तेणु शिव नेत्र सुधारटी जान बेत पक्षटी होइला जन्म कालिका कालिका देवता कले छेदन 3 हाथ दे लंब प्रमाण मोट तार 5 धान गौरी मंत्र प्रतिष्ठा हेबारु गौरी बेतता नाम दंडर वृत्तांत सुनर पृथ्वी सदना काले बेदबर अष्टरंगे अष्टपिला करी पोतंते स्थिर नुहे वसुधरी त्रिगणी कले द्विदंड त्रिकोण आकार पोतंते तहिरे स्थिर होइला ब्रह्मांड अकंठ दंड होते बड़का
ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳ କାଟିଲେ ବିଧାତା ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଗରେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ତହିଁରୁ ତ୍ରିଜବ ନେଲେ ଈଶ୍ୱର ଲବେକ କଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ବେନି ଜବି ବେନି ଦଣ୍ଡ ବିଭା କଲେ ଦାନ କଲେ କାଳା ନ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଆଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ସୁଆଙ୍ଗ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁଆଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ସବୁ କେଉଁ ସୁଆଙ୍ଗ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଆମର ଭଗବାନ ଶିବ ସେତେବେଳେ ଅନାର ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ମହାମୁନିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ ଭିତରେ ଚଢ଼େୟା ପତରସୌରା ଧୋବା କେଳା ଗଣ୍ଡକନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡପଧା ରାଉଳ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ଯୁଗରେ ନାଟ ହେଉଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ସେ ପିଲେ ସେଇଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଲେଖା ଥିଲା ନଡ଼ିଆ ମଝି ଲେଖା ହେଲା କଦଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସଗୋଲା। ୟାର ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପଥର ଖୋଜିବେ ଛୁରୀ ଖୋଜିବେ ଥାଳି ଖୋଜିବେ ଥୋଇକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବେ ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇପାରିବନି। ସେ ଲେଖା ପୂର୍ବର ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାନ୍ତେଙ୍କର କିଶୋରୀ ବିଧୁରେ ଦୂତିକା ବିଧୁରେ ଜଣାଇଲେ ବିଧୁରେ ଯାଇ ଭାନୁକୁ ଯେମାକୁ ଯେ କ୍ଷମା ଆଉ ରମା ବିପରୀତ ନ କରଇ ହେ ହରି ହରି କହିଲେ ଯାଉଛି ସରି ହରି ହେଲେ ନ ରଖିବେ ହରି ହେ ହରି ହରି କହିଲେ ଯାଉଛି ସରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଲେଖା ବୁଝିବା ବାହାରିବି। କଦଳୀ ଲେଖା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନାଥଙ୍କର କହୁଛି ଗୀତ ପଦ୍ଧତି କଦଳୀଟାକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଧରିକି ଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡନାଥର ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖୁଛି କପର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚମସ୍ତକ କର ଅନୁଗ୍ରହ ନାୟକ କରିବି ସଂହାର କାନନେ ପକ୍ଷୀଟା ସିଧା ସିଧା ଗଲା କପର୍ତ୍ତିଟା ରହିଲା ଅବଦାନ ପଦ। କପର୍ତ୍ତି କ'ଣ ବୋଇଲେ ପିଲେ କହିପାରିବେନି। କପର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ଜଟା କପର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚମସ୍ତକ ରସଗୋଲା। ସେତେବେଳେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ କି ସେ ଭଞ୍ଜେ ତେଣୁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ରସଗୋଲା ଅର୍ଥ ଧଇଲେ ଖାଇଦେଲେ ସୀତା ହରଣ କରିଲା ଅଲଙ୍କାର ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମସରେ ରଘୁନାଥ କରିଲେ ନିଧନ ଖୋଲା ବଜାର। ଏବେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବର ପାଠ ନାହିଁ। ଯେତେକ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ରାମାୟଣ କଥା ମହାଭାରତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇକି କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଧନ ଲୋଭରେ ଜ୍ଞାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି।